Sekarang giliran saya yang bertanya. Jawab menggunakan logika Anda. Apakah Anda percaya dengan Tuhan? Salam, di konten kali ini saya ingin meluruskan ada hal yang lucu dari TikTok. Jadi ada salah satu akun TikTok dengan nama Derry Dostoni. Dulunya dia ini viral karena cosplay karakter Thomas Shelby ya. Itu dari series Peaky Blinders. Cuma karena sekarang mungkin sudah nggak serame dulu lagi ya waktu awal-awal booming seriesnya. Jadi orang-orang mungkin sudah mulai bosan dengan cosplay-cosplay semacam ini. Nah, sekarang dia ini mulai merambah masuk konten yang berbau agama, yang dijawab pakai logika katanya ya. Tapi saya malah nggak nemu sama sekali di mana logikanya si kawan ini. Baik, saya kasih tunjuk dulu salah satu videonya ya. Sekarang giliran saya yang bertanya. Jawab menggunakan logika Anda. Apakah Anda percaya dengan Tuhan? Lalu kenapa Anda mempersiapkan pohon garkot untuk hari kiamat? Sedangkan hari kiamat adalah kehendak dari Tuhan. Waktu saya pertama kali lihat kontennya ini, jujur saya yang bukan Yahudi aja ketawa teman-teman. Apalagi kalau orang Yahudi langsung yang lihat. Karena si kawan ini dia sok bermain logika, tapi logikanya sendiri pun berantakan gitu ya. Yang pertama, ia bikin judul kontennya itu Islam versus ateis Yahudi katanya. Dari sini aja udah ngawur ya. Yahudi tapi ateis itu bagaimana ceritanya gitu loh. Yahudi kan itu bisa merujuk kepada suatu bangsa, tetapi juga bisa merujuk kepada suatu kepercayaan. Bahkan Yahudi itu bisa dibilang orang-orangnya itu paling ketat loh dengan agama mereka. Tapi kenapa dibilang ateis Yahudi di sini ya? Harusnya cukup ateis saja ya, jangan digabung menjadi ateis Yahudi ataupun Yahudi ateis. Itu udah dua hal yang bertabrakan sebenarnya. Lalu yang kedua ini yang paling lucu teman-teman. Jadi si kawan Islam ini dia bertanya dan minta dijawab pakai logika sama orang yang dia anggap ateis Yahudi. Ya walaupun ini hanya konten ya. Tapi lucunya dia yang tanya, dia pula yang jawab di sini teman-teman. Dia tanya begini, apakah Anda percaya dengan Tuhan? Ya sebenarnya Yahudi jelas percayalah dengan Tuhan ya. Cuma bedanya Tuhan yang dipercayai oleh orang Yahudi itu berbeda dengan Tuhan yang dipercayai oleh Islam yang baru muncul di abad ke-7. Jadi sebelum Islam dan Tuhannya ada, itu Yahudi sudah terlebih dahulu menganut sistem kepercayaan kepada Tuhan. Nah, di sini temennya yang ateis Yahudi ini nggak menjawab, dia cuma ketawa doang di sini. Kemudian dilanjutkan lagi sama si kawan Islam ini. Lalu kenapa Anda mempersiapkan pohon karkat untuk hari kiamat? Sedangkan hari kiamat adalah kehendak dari Tuhan, ya. Kemudian dia tersenyum, merasa bangga dan merasa keren ya. Padahal kalau orang yang berlogika nonton ini justru tertawa malu sebenarnya ya teman-teman. Kok bisa logika berantakan begini tapi merasa bangga dan merasa keren seperti itu? Jadi memang di dalam Islam sendiri ada sebuah hadis riwayat Muslim yang isinya begini teman-teman. Hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, batu maupun tumbuhan akan berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia, kecuali pohon karkat, sebab pohon karkat adalah pohon orang Yahudi." Ya, jadi menurut hadis ini, ketika hari kiamat kelak akan terjadi perang antara kaum muslimin dan juga kaum Yahudi. Yahudinya diserang dan mereka terpojok, lalu bersembunyi di balik batu dan pohon. Tapi ternyata batu dan pohonnya ini jadi cepu teman-teman ya. Mereka dikatakan bisa bicara dan ngasih tahu ke umat muslim kalau ada orang Yahudi yang bersembunyi di balik mereka. Nah, tapi ada satu pohon yang tidak cepu. Katanya ini adalah pohon Yahudi, yaitu pohon karkat. Dan inilah pohon yang dimaksud oleh konten yang di atas tadi, teman-teman. Lucu ya si kawan ini ya. Dia bawa-bawa logika, tapi dia sendiri nggak berlogika. Masa pohon dan batu bisa bicara di sini ya? Bahkan sampai pohon pun dirasisin loh di sini. Ada pohon Yahudi dan ada pohon bukan Yahudi katanya.
Lagian begini loh, kalau memang kelak hari kiamat terjadi seperti yang diceritakan hadis ini benar, orang Yahudi itu nggak perlu repot-repot sembunyi di balik pohon. Teknologi mereka itu jauh lebih canggih dari bangsa manapun pada saat ini. Kalau mereka mau perang, itu tinggal tekan tombol nuklir, selesai. Jadi buat apa mereka sembunyi di balik batu ataupun pohon? Ya, emangnya mau main petak umpet ya? Kalaupun memang kelak hari kiamat mereka perang dengan kaum muslimin, minimal orang-orang Yahudi itu sembunyinya di dalam bunker canggih ya, di bawah tanah, bukan sembunyi di balik pohon. Apalagi pohon yang katanya pohon karkat dan pohon-pohon lainnya bisa bicara lagi, membongkar rahasianya orang Yahudi kalau mereka sembunyi di balik mereka. Ini logikanya di mana, teman-teman? Bahkan kalau kalian tanya orang Yahudi langsung, mereka itu pun bingung apa itu pohon karkat yang dipercayai oleh umat muslim ini. Paling tidak ada 2 ustadz yang menyebutkan Israel menanam pohon garkat. Tapi kata Nabi ada satu pohon yang tidak mau menunjukkan dia. Ini pohon mereka, kata Nabi. Apa itu? Sajaratul gharqad, pohon gharqad. Subhanallah, Masya Allah. Apa yang dikatakan Nabi dulu terwujud sekarang. Mereka tanam pohon gharqad ini sebanyak-banyaknya. Mereka tanam sebanyak-banyaknya karena mereka meyakini bahwa Mesias akan mau turun. Kalau Kecuali satu pohon namanya pohon garkat. Pohon garkat ini pohon yang daunnya kadang-kadang agak kering dan ada duri-duri ya, batangnya ada durinya. Subhanallah, pohon ini dikenal dengan pohon Yahudi karena satu-satunya pohon yang tidak akan bicara nanti adalah pohon ini. Dan apakah Bapak Ibu sudah tahu sekarang pemerintah Israel besar-besaran menanam pohon itu? Subhanallah. Kalau Anda lihat di berita tentang apa yang sekarang ditanam di negeri Israel orang Yahudi, maka yang paling banyak adalah pohon garkat. Bahkan cuplikan yang saya lihat tentang Babulut itu pohon garkatnya sudah sangat besar-besar. Diameter sudah 3 meter 4 meter ke atas. Diameter sudah 3 meter 4 meter ke atas. Dalam bahasa Latin, pohon karkat disebut Lycium sawi atau Lycium arabicum bois. Dalam bahasa Inggris, Arabian boxthorn, yang termasuk semak belukar. Ada pula yang menyebut garkat masuk dalam Nitraria retusa. Sebuah akun YouTube bernama Ask Project menanyakan kepada orang Yahudi di Israel tentang pohon garkat. Tidak ada yang tahu pohon ini, tidak ada yang pernah mendengar, apalagi mengetahui pemerintah Israel menanam pohon garkat di seluruh Israel. שמעת על עץ שקוראים בערבית גרקד? אוקיי, זה עץ בעברית יכול להיות עם לוח או עתד. שמעת על ה... עתד שמעתי. אוקיי, שזה end of days? אחרית הימים. אחרית הימים. לפי המוסלמים, היהודים יחבו מאחורי העץ הזה. שמעת על זה? לא, זה משהו ביהדות? לא, זה לא נראה. לא שמעתי את זה, יש כאלה שיותר מבינים יותר ממני, אני לא... סליחה. Have you ever heard of a tree called the Garkad tree? Okay. Tell us what you do with Islamic theology. Hold on. It could be, in Hebrew, it could be Yimloach, or it could be Atad. Okay. It is a tree that Muslims believe that the Jews will hide behind in the end of days. Have you ever heard this within Judaism? First of all, have you ever heard of that? No. Okay. And is there anything in Judaism something about Jews hiding behind a tree? Sunny, maybe. What? Sunny. Oh, if it's sunny, got it for the shade. No, I mean in the end of days, out of fear or... No, never heard of that. Never. So there's a question here about a tree called the Galkad. Galkad, which in Hebrew could be Yimloach or could be Atad. And it's a Bible, it's in a hadith for the Muslims that the Jews will hide behind it in the end of days. Right, I've heard this. You've heard this? I think so. Okay. Is there anything in Judaism that is about that you've ever heard? I've never heard of it. Plant kind of trees they can hide behind. I've never heard of it. I've heard we will sit under our fig tree and tree up A fig tree, but that's a fig tree. and learn, learn Torah. Sit in peace under the trees. But it doesn't say which tree it is? Yeah, it does say fig tree. I think it does. Oh, maybe it's a fig tree. I don't know. I'll check this. But they're not hiding. They're sitting there. They're sitting under the Torah. It has nothing to do with shaming or Right. hiding
So the original question is, are Israelis planting this all over Israel? I've never heard of that. Oh, absolutely. יש עץ, בערבית קוראים לזה גרקד. גרקד. אז בעברית זה ימלוח, אולי התד, אבל אני חושב שזה ימלוח, שמופיע אצל המוסלמים, סוף הימים, איך אומרים? אחרית הימים, היהודים יסתרפו מאחורי העץ הזה, חבור. שמעת על זה? זה העץ הגיד שכאילו עדיין לא הגעתי לשם, כי אני צריך לשמוע תורה ומצוות. לא, אם ביהדות יש דבר כזה. שמעת על דבר כזה? אין עץ, יש כל כך הרבה פרטים שמשיב לבוא. משהו קשור לעץ? לא. אם הייתי יודע את זה. קוראים לזה ימלוך פגום. אתה לא מכיר? ימלוך פגום? ימלוך פגום. לא מכיר. שמעת על ימלוך פגום. ימלוך פגום. למה? לא שמעת. כי לא מתעמקים בספרות, אנחנו עובדים. ניטריה קוראים לזה. לא חמודים, מישהו היה בברזיל בג'ונגלים ובידיים האלה. לא, זה משהו שבגדל בים המלח. זה עם כן, אנחנו לא. הם סורים כיוון שכל גידולי המדבר ודברים כאלה לא בבית ספרנו. ירקד. איפה הוא גדל? רק במדבר. אפשר לגדל אותו פה בתוך ישראל, ולא במדבר יהודה, בתוך ישראל. רק בבאר שבע. אוקיי. אז אם זה היה גדל פה באזור? אתה לא מכיר את זה? זה העץ שבקרה. אתה לא מכיר? בערבית גרקד? אני לא מכיר שהוא מגיע במשבר. אני מכיר את הצרח, מזהה אותו. אבל זה לא משהו שאנשים משתילים נגיד בבתים שלהם או לא, פחות, הוא פחות של נוי. אז יכול להיות מנהל הקרקע שהם שותלים עצים בכל הארץ, שהם שמים את זה? כן. כן, אבל נגיד כמו עץ אוקליפטוס ששמים על יד הכביש. בדרך כלל לא משתמשים בטבע ישראלי, נכון? בשביל הכינון עצי זית כן נכנסו, כל מיני דברים ספציפית, הצמח הזה אני לא מכיר שהוא נכנס. פגום. ימלוך פגום? כן, בלטינית זה ניטרריה. האם שמעת על זה? האמת שעוד לא, תמיד אפשר לשמוע על זה. אוקיי. עדיין לא. אוקיי, אני יודע מה זה עץ. העץ שגודל בנגב או ים המלח. תכונות רפואיות כלשהן. או זה כאילו עם העלים הקטנים האלה, עם הרבה מלח, כאילו שסופג מלח. כן, כן. האלה מוכרים אותם. יכול להיות. האם שותלים את זה כאילו פה באזור הצפון? אם אפשר לשתול אותו? לא. חוץ מהנגב והים המלח, אם אפשר לשתול אותו? זה תלוי, ליד קו הים, קו ראשון, הוא יכול, סביר להניח שהוא יצליח. אוקיי, אתה מכיר שהם עושים? אתה, יש לך משתלה. לא ראיתי פה, לא. צמחי בר אנחנו לא מגדלים. אוקיי. באופן כללי לא מגדלים צמחי בר. ושותלים אותו, האם גננים הם... בינתיים לא. זה עניין של פרסום, כל הדברים האלה. זה מה שאתה עושה עכשיו כנראה. לא. בעתיד זה כאילו יהיה יותר... לא, עכשיו אני אסביר לך למה. אני שואל כי מוסלמים טוענים שיהודים שותלים את זה בכל הארץ, כי עוד מעט יהיה end times? אחרית הימים. לפי מוסלמים, היהודים שותלים אותם באחרית הימים. שמעת על זה? זה נשמע כמו המצאה, כמו כל ההמצאות. הוא מכיר את העץ? לא, את הסוג הזה ספציפי לא. זהו. אבל אני מוכן לבדוק שוב, אם לא... טוב. כן, בואו נבדוק, יכול להיות שאני טועה. אתה טועה. אתה כבר הרבה שנים עובד פה, נכון? אני הרבה זמן בגינון, אבל לא רואה... ידוע לי.
בעברית? בעברית ימלוך פגום. ימלוח. 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 ימלוח פגום. ימלוח, כן. ניטרריה. ימלוח. בוא תראה. אתה רואה אותו? הוא מוציא כאלה... Flowering plants in the family. ניטרריה רטוסה. ימלוך פגום, אוקיי. איפה הוא גדל? הוא גדל בהרבה מקומות, בעיקר במקומות חולים. במדברים, חולים. זה משהו שהוא נפוץ פה בארץ? הוא גדל פרק. גדל פרק. גדל בכל מקום כמעט. אבל אפשר, כאילו מישהו בא לכאן לשתול אותו, זה השאלה. לא, זה גדל פרק, צמח פרק, לא... צמח בר, הוא צמח... לא, אין מצב. לא שמעתי על מישהו שמשתמש בזה. Kawasan gurun di Negev Israel saat ini sudah menjadi hutan yang dinamakan hutan Yatir karena dengan sengaja ditanam pohon. Tapi pohon yang ditanam adalah Pinus Aleppo, bukan pohon garkat yang cuma semak-semak saja, bukan tanaman berkulit kayu yang kokoh dengan akar menghujam ke dalam tanah. Pohon-pohon ditanam dengan sengaja karena mampu menjadi penabung air, bukan demi melindungi diri dari kejaran orang yang mau membunuh orang Yahudi. Berdakwah dan mempromosikan agama Anda itu baik, tapi janganlah menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta. Faktanya di Israel tidak ada penanaman pohon garkat. Jadi sudah jelas ya, saya sih bukan mau mendukung Yahudi di sini, tapi minimal kalau kita mau buat konten atas nama agama dan logika, ya minimal belajar dulu lah apa dan bagaimana berlogika, supaya jangan jadi lucu seperti ini. Jangan paksakan logika agamamu itu ke logika agama lain. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.